নমস্কার, মোদক টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সপ্তাহ দুয়েক হয়ে গেল কোনো ভিডিও দেওয়া হয়নি, কারণ বিগত সপ্তাহে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য একটু ব্যস্ত ছিলাম। আগামী ৩রা অক্টোবর থেকে 10ই অক্টোবর পর্যন্ত নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে যারা বিডিপি কোর্স করছেন তাদের সবার টার্ম অ্যান্ড এক্সাম, অনলাইন এক্সাম হবে, এমসিকিউ প্যাটার্ন হবে। আশা করছি বিগত বছরের যে মডেল কোশ্চেন ছিল তার মধ্যেই হয়তো সমস্ত কোশ্চেন বা পরীক্ষা হয়ে থাকবে। সেই সমস্ত কোশ্চেনগুলো সবাই প্র্যাকটিস করবে, তার মধ্যে হয়তো কমন পেতে পারো। আজকে আমি যে ক্লাসটা করব সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেন্সির একটা ক্লাস। যে চ্যাপ্টারটা করছি তার নাম হচ্ছে কনসাইনমেন্ট অ্যাকাউন্ট। এটা যারা স্টেট ইউনিভার্সিটি বিকম ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার পড়ছেন, যারা স্টেট ইউনিভার্সিটি, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি, অন্যান্য সমস্ত ইউনিভার্সিটি, নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে আছে, পড়াশোনা করছে, তাদের প্রত্যেকের এই সিলেবাসটা রয়েছে। जो स्टूडेंट या NSOU और कैलकाटा यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, बर्धमान यूनिवर्सिटी, कल्याणी यूनिवर्सिटी इसमें पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पर बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, इसमें अकाउंटेंसी का जो एक तो चैप्टर है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम आप लोगों को ये हेल्प करने के लिए, पढ़ाई में हेल्प करने के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये जो कंसाइनमेंट है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? कंसाइनमेंट কনসাইনমেন্ট বাংলায় আমরা বলছি যাকে চালানি কারবার। চালানি কারবার, consignment as one type of business where an agent sold goods on behalf of a manufacturer or producers। যেখানে আমরা দেখি একজন উৎপাদনকারী বা একজন প্রস্তুতকারী তিনি তার দ্রব্য সরাসরি বিক্রয় না করে তার কোনো প্রতিনিধি মারফত দ্রব্য বিক্রয় করে থাকেন। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर, जो उत्पादनकारी, प्रस्तुतकारक, वो अपना सामान अपने द्वारा नहीं बेचा, वो अपना कोई एजेंट नियुक्त करता है और उसके द्वारा वो अपना सामान बेचता है। तो এই ধরনের যে কারবারগুলো, সেই কারবারগুলোকে আমরা কনসাইনমেন্ট বা চালানি কারবার বলি। ये जो टाइप जो बिजनेस है, जो कारोबार है, इसको हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। This type of business is called consignment। এই যে কনসাইনমেন্ট বা চালানি কারবার, এই চালানি কারবারে আমরা দেখতে পারি কি যে এখানে দুটো পক্ষ থাকবে। हम लोग ये देख रहे हैं इधर कि जो कंसाइनमेंट है, ये कंसाइनमेंट में टू पार्टीज या दो पक्ष जो रहता है, we see that in the consignment business there are two parties. Number one is consignor and second one is consignee। তো এই যে কনসাইনর কে, যে প্রস্তুত করেন, দ্রব্য তৈরি করেন, অথবা যিনি দ্রব্য পাঠান
तिनी होलेन कंजाइनर, जो सामान तैयार करते हैं और जो सामान भेजते हैं उसको कंजाइनर बोलते हैं। Which persons manufacture or produce goods or send goods for sale to his agent, he is called consignor। আর কনজাইনি আমরা কাকে বলবো? যাকে দ্রব্য পাঠানো হয় অথবা যিনি কনজাইনরের হয়ে দ্রব্য বিক্রি করেন তাকে আমরা কনজাইনি বলে থাকি। जो व्यक्ति ये जो कंजाइनर है, ये कंजाइनर का भेजे हुआ सामान बेचता है, इसको कंजाइनी बोलते हैं। Which persons sold goods on behalf of consignor, this is they are called consignee। তাহলে আমরা দেখলাম যে দুটো পক্ষ, একজন कंसाइनर একজন कंसाइनी, दो पार्टीज रहते हैं, एक है कंसाइनर और एक है कंसाइनी। देयर आर टू पार्टीज, नंबर वन इज कंसाइनर एंड नंबर टू इज कंसाइनी। तो আমরা कंसाइनर के देखलाम তিনি দ্রব্য পাঠান, কাকে? कंसाइनी के। हम लोग यहाँ क्या देखा है कि कंसाइनर सामान भेजता है कंसाइनी को। We see that the consignor send goods to consignee for sale, not for sold। এই যে কনজাইনর, সেই কনজাইনর যখন কনজাইনিকে গুড সেন্ড করে তখন আমাদের কতগুলো এক্সপেন্সেসের বিষয় আমাদের কাছে এসে পড়ে। সেই এক্সপেন্স গুলো কি কি? जिस टाइम कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है तब कंसाइनर कुछ खर्चा करते हैं। वो जो खर्चा है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जानना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ सेंड गुड्स टू द कंसाइनी, consignor bears expenses। We know that the expenses is called recurring expenses। তো এই যে এক্সপেন্স আমরা দেখলাম, এই এক্সপেন্স গুলোকে আমরা দুটো টাইপে ভাগ করছি, recurring expenses and non-recurring expenses। ये जो एक्सपेंस है ये दो तरह का है, एक है रिकरिंग एक्सपेंसेस और एक है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। There is two types of expenses. Number one is recurring expenses and number two is non-recurring expenses। तो recurring expense কাকে বলবো? যে এক্সপেন্স গুলোকে বারবার করতে হয়, একের বেশি বার করতে হয়, তাকে আমরা বলি recurring expenses। যেমন গোডাউন রেন্ট, আর যে এক্সপেন্স গুলো আমরা একবারই করি তাকে আমরা বলি নন রেকারিং এক্সপেন্সেস। যেমন আমরা বলছি কাস্টম ডিউটি, ये जो एक्सपेंस जो रिकरिंग एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस एक बार के ज्यादा 2 बार 3 बार 4 बार या हर बार करते हैं उसको रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे कि गोडाउन रेंट। और जो एक्सपेंस एक बार ही होता है उसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी।
which expense bear at one time, this is called non-recurring expenses, like as custom duty. Which expenses bears more than one time, this is called recurring expenses, like as go down rent. তাহলে আমরা কি কি পেলাম? কনসাইনমেন্ট, চালানি কারবার। जो কনসাইনমেন্ট में দুটো পার্টিজ আছে, একটা হলো কনসাইনর আর একটা হলো কনসাইনি। কনসাইনর যেটা বললাম সেটা হলো ম্যানুফ্যাকচারার, আর একটা যেটা কনসাইনি সেটা হলো সেলার। consignor manufacturer, consignee seller. Or expense, two types of expenses, that is recurring expenses and non-recurring expenses. তো আমাদের প্রথমে কোশ্চেনটা পড়ে বুঝতে হবে তো যেখানে কনসাইনর কে আর কনসাইনি কে। যে কনসাইনমেন্ট চালানি কারবার, সেই চালানি কারবারে কনসাইনর আর কনসাইনি দুটো পার্টিস থাকবে। আর এক্সপেন্স বলতে কি আছে? এক্সপেন্স বলতে আমরা দু রকম এক্সপেন্স বললাম, একটা হলো রিকারিং, একটা হলো নন রিকারিং এক্সপেন্সেস। In the business of consignment, there are two parties. One is consignor and second one is consignee. Consignor is a person who produce goods or manufacture goods or who send goods to the consignee for sale. Consignee is a person who sold goods on behalf of manufacturer or consignor. जो consignor है वो सामान तैयार करता है और सामान भेजता है बेचने के लिए कंसाइनी के पास। कंसाइनी है वो आदमी जो कंसाइनर का सामान बेचता है। तो यहां पर हम लोगों को देखना चाहिए जो कंसाइन में दो तरफ का खर्चा होता है, एक है जो रिकरिंग एक्सपेंसेस और दूसरा है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन है? किसको बोलेंगे? जो एक्सपेंस बार बार होता है उसको बोलते हैं recurring expenses, like as go down rent. और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे? जो एक्सपेंस एक बार ही होता है उसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, like as custom duty. There are two types of expenses in the consignment. One is recurring expenses and second one is non-recurring expenses. So recurring expenses, which expenses bears more than one time, this is called recurring expenses, like as go down rent, insurance premium, etc. And which expenses bears one time only, this is called non-recurring expenses, that is custom duty, handling charges, railway freight. আমাদের এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কনসাইনর যে খরচগুলো করে সেই খরচগুলো ও একবারই করে, সেই জন্য কনসাইনরের সব খরচগুলো কি হয়? সাধারণত নন রিকারিং হয়ে থাকে। हम लोग को याद रखना चाहिए कि जो कंसाइनर जो खर्चा करते हैं वो एक बारी करते हैं, इसलिए उसका जो खर्चा है सब नॉन रिकरिंग होता है। We remember that which expenses bears consignor? Consignor bears these expenses that one time. So all of these expenses of consignor is called non-recurring expenses. এখন আমাদের প্রশ্ন হলো যে স্যার তাহলে কনসাইনরের হয়ে মাল বিক্রি করবে কেন? অবশ্যই
তার তো কোনো লাভ আছে। কি লাভ? কনজাইনি কনজাইনরের হয়ে দ্রব্য বিক্রি করে কমিশনের জন্য। आप लोगों का मन में ये क्वेश्चन ये प्रश्न आ रहा है कि सर ये कंजाइनी जो है वो किस लिए जो उसको सामान बेचेगा, कंजाइनर का सामान बेचेगा? इसका आंसर क्या होगा कि कंजाइनी को कमीशन मिलता है, जितना सामान बेचता है उसके ऊपर उसको कमीशन मिलता है। There is one question arise, why consignee sold goods on behalf of consignor? The answer is consignee get commission from the consignor for selling those goods. তো এখানে আমাদের এই যে কমিশন আমরা বলছি, এই কমিশন আমরা তিনটে টাইপের কমিশন দেখতে পাই। जो कमिशन সেটা বললাম যে তিন রকমের কমিশন হয়। একটা হচ্ছে অর্ডিনারি কমিশন, আর একটা হচ্ছে ड्रेल कैरियर कमीशन, और एकटाके बोलते हैं स्पेशल कमीशन। ये जो कंसाइनी को जो कमीशन मिलता है ये तीन टाइप का होता है। नंबर वन जो है, एक नंबर ऑर्डिनरी कमीशन, सेकेंड वन ड्रेल कैरियर कमीशन, और थर्ड वन स्पेशल कमीशन। जो commissions are classified or commission are divided into three categories or three types of commission which gave consignee. Number one is ordinary commission, number two is ड्रेल कैरियर commission, and number three is a special commission. Ordinary commission টা কি তাহলে? কনসাইনর যে দ্রব্য বিক্রি করবে সেই দ্রব্য বিক্রি করার জন্য তাকে যে কমিশনটা দেওয়া হয় তাকে আমরা ऑर्डिनरी कमीशन बोली। कंसाइनर से जो सामान कंसाइनी को मिलता है, कंसाइनी जो सामान बेचता है, उस सामान बेचने के लिए जो कमीशन मिलता है उसको ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन इज गेट बाय द कंसाइनी फॉर सेलिंग दोज गुड्स रिसीव फ्रॉम द कंसाइनर। और जो ड्रेल कैरियर कमीशन बांगला আমরা বলি ঝুঁকি বাহক দস্তুরি, যখন ক্রেডিট সেল করা হয় সেই ক্রেডিট সেলের দায়িত্বটা যদি যিনি কনসাইনি তিনি নিয়ে থাকেন তবে তার জন্য যে কমিশন তাকে দেওয়া হয় তাকে বলা হয় ड्रेल कैरियर कमीशन। जब क्रेडिट में गुड्स और सामान बेचा जाता है उसका दायित्व जिसके ऊपर जाता है और कंसाइनी के ऊपर जाता है, तो कंसाइनी को जो कमीशन मिलता है उसको ड्रेल कैरियर कमीशन बोलता है। When goods are sold on credit by the consignee and the responsibility to collect the debts amount from the debtors, then he get a commission which is called ड्रेल कैरियर कमीशन। And last one is special commission। আমাদের যে দ্রব্যের যে দাম নির্ধারণ করা থাকে সেই নির্ধারিত দামের উপরে বেশিতে যদি কোনো দ্রব্য বিক্রয় করা হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য যে কমিশন পাওয়া যায় তাকে स्पेशल कमीशन बोला है। जो सामान का जो निर्धारित जो दाम है उसके ज्यादा दाम से बेचा जाए, जैसे कि मान लो कि एक सामान का जो दाम है वो 50 रुपया और इसका प्रिंटेड प्राइस है 70 रुपया, तो ये 50 रुपया जो लास्ट दाम है
कहीं कहीं देखेगा कि प्रिंटेड प्राइस में सामान बेचा जाता है। ये जो 50 रुपये के ऊपर जो ज्यादा दाम से बेचा है, इसके लिए जो कमीशन मिलेगा उसको स्पेशल कमीशन बोलता है। When consignee sold goods at an extra amount or extra price for as MRP or on MRP, this is called special commission। যে স্পেশাল কমিশন ये इसको बोलते हैं। তাহলে আমরা কি পেলাম? কনসাইনমেন্ট বলতে আমরা চালানি কারবার বুঝলাম। এই চালানি কারবারে আমরা দুটো পার্টি পেলাম, একটা হলো কনসাইনর, একটা হলো কনসাইনি। আমরা একটা কথা বলতে ভুলে গেলাম, যেটা হলো আমরা একটা কোশ্চেন পড়ে আমরা কাকে কনসাইনর কাকে কনসাইনি কি করে ধরবো, সেখানে আমাকে দেখতে হবে দুটো ছোট ছোট শব্দ, একটা হচ্ছে টু, একটা হলো অন বিহাফ অফ। যেমন এক্স সোল্ড গুডস বা এক্স সেন্ড গুডস টু ওয়াই, এক্স সেন্ড গুডস টু ওয়াই, দ্যাট মিনস ওয়াই কনসাইনি এক্স কনসাইনর। কারণ কে পাঠাইলো, কে পাঠালো? এক্স পাঠালো, ওয়াই কে পাঠালো, তো যে পাঠায় সে কনসাইনর, যাকে पाठाई से कंसाइनी। ये जो कंसाइनमेंट है, ये कंसाइन में एक क्वेश्चन आता है, जी सर क्वेश्चन पढ़ के हम लोग कैसे समझेंगे जी कौन कंसाइनर है कौन कंसाइनी है? यहां पर दो छोटा शब्द है जो देखो इंग्लिश में, जो टू है और ऑन बिहाफ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, जो एक्स सेंड गुड्स टू वाई, तो यहां पर एक्स सामान भेजता है किसको? वाई को, तो जो भेजता है एक्स कंसाइनर और टू जिसको बोला है वाई वो कंसाइनी है। Here is question arise from the question, how can I find out who is consignor and who is consignee? Short word find out to and or on behalf of. For an example, X sent goods to Y. X sent goods to Y. 2 means Y means consignee and X is consignor. यहां पर जो दो समान जो दो पार्टीज है, कंसाइन और कंसाइनी है, यहां पर जो एक्सपेंस है उसको दो टाइप में डिवाइड किया है। जो एक है रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। Here the expenses are divided into two categories or two parts. One is recurring expenses and other is non-recurring expenses. Or here is commission. Commission are divided into three parts. Number one is ordinary commission, second one is delegate commission, and last one is special commission. আজকে এইটুকু কনসাইনমেন্টের উপরে আমি ক্লাসটা বোঝালাম। আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পারবে। যাদের আমার কাছে আলাদা করে বোঝার বা পড়ার প্রয়োজন মনে করছো, তারা আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। ডেসক্রিপশন বক্সে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। তোমরা আমার এই ভিডিওগুলোকে শেয়ার করো, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা যত আমাকে হেল্প করবে আমি তত মোটিভেট হব, আরো তোমাদের জন্য ভালো ভালো ভিডিও তৈরি করব। সবাই ভালো থাকবেন, এই বলে আজকে আমার ক্লাস এখানেই শেষ করলাম।